Pozdrav svima dragi ljudi, ja sam Anita Frajman, vaša doktorica sreće i dobrodošli u video iznimno važne tematike, a to je pravilo 1:5. O čemu se zapravo radi? Idemo kroz život polusvjesni, nesvjesni zapravo svojih ljepota, svojih vrijednosti, svojih dobrih karakteristika i svojih dobrih osobina. Najčešće to je rezultat toga što nas zapravo vjerojatno roditelji nisu u ranoj dobi pa i kroz život previše hvalili, nisu naglašavali sve te pozitivne karakteristike koje mi imamo. Na radionicama pa i sa studentima često kad radim neke pozitivne njihove karakteristike, oni zapravo ne znaju navesti svoje karakteristike. Ako im dam da imaju 10 stvari koje moraju navesti, koje su dobre, njima neke 10 vrlina, nekih 10 karakteristika koje su zaista izvrsne kod njih samih, napišu neki 1, 2, 3, 4, 5, ali onda dođu do 10, već je malo izazovniji zadatak. Zapravo to je totalno tužno i sami svi shvaćaju, pa i ja, da smo nekako skloni tome da sami sebe kritiziramo i da bi lako napisali svojih 10, 15, 20, nije bitno koliko mana, ali takvih nekih stvari koje su zapravo, ajmo reći, negativne, da se lakše kritikujemo, da se lakše kritiziramo, da se lakše stavljamo u neki negativan kontekst, nego što to imamo izgrađeno vezano uz pozitivne osobine. Tako, naravno, kroz to funkcioniranje, ako nismo svjesni svojih dobrih karakteristika, teško se možemo dobro prezentirati na tržištu nekom drugom, bilo da je to situacija neka na poslu ili da je to neka privatna situacija, u bilo kojoj interakciji s drugim ljudima ne naglašavamo te svoje vrijednosti, često se sputavamo sami u sebi, ne znamo to zapravo izgovoriti na van. Naravno da onda teško hvalimo i druge ljude, a u pohvali je ključ. Tako da ovo pravilo 1:5 sam pročitala davno u knjizi od Felana koji je napisao 1, 2, 3 uspjeh, knjigu za odgoj djeteta, prema kojoj ja odgajam dijete svoje. I to je sa tematike za jedan drugi video, ali poanta je dakle tog pravila 1:5 koje kaže da je najveći dio zapravo odgoja djeteta i vremena s kojim provodite s njim treba biti u jednom pozitivnom okruženju od oko 80%. Ne samo djeteta, ja bih rekla generalno svih, dakle, naših međuljudskih odnosa, pogotovo ovog privatnog dijela, dakle, koji je pod našom kontrolom, koji nije poslovni dio, treba biti jedno pozitivno okruženje. 80% vremena treba biti doista igra, sretno, radosno življenje života, da tako kažem zabava. Ako malo bolje pogledate, recimo kad se zaljubite, kad s nekim možda prohodate, stupite u neki odnos, u tim situacijama idete van, zabavljate se, idete u kino, dakle radite sve neke fora stvari. Nakon nekog vremena kao da se prestanete zabavljati, prestanete davati važnosti tim lijepim trenucima i ufura se u život nekako dosada i monotonija. Kako biste te situacije izbjegli, probajte ići kroz život sa pohvalom. Dakle, da sve što radite bude zanimljivo i da uvijek na svaku pokudu koju nekom date 5 pohvala. Na taj način se naravno transformira vaš život i vaš odnos. Drugim riječima, taj dio kad kudimo druge i taj dio kad nam je dosadno i taj dio kad onako je život ide samo go with the flow na negativan način, treba biti najmanji dio. Naravno da je u redu nekoga pokuditi ako se nešto loše događa, pa i partnera, naravno i možda i na poslu i u obitelji, posebice djecu. Ukoliko nešto krivo rade, moramo im dati do znanja da nešto nije u redu, da trebaju nešto popraviti. U svakom slučaju. Dakle, ta neka pokuda je ok kad je na mjestu. Probajte biti nježni u pokudama, da ne dajete baš ljudima previše stresa i previše bolova na srcu zbog pokude. No, kakva god da ta pokuda bila, vodite se pravilom da na nju trebate dati 5 pohvala. Znači, ako ste nekom rekli da vam se ne sviđa što je, zakasnio ili što vas ne poštuje ili bilo koju drugu situaciju, za primjer uzmite, pokušajte reći i 5 pohvala. Dakle, ali ti si doista prekrasna osoba ili imaš toliko te i te vrline koje te krase, ili hvala ti što si danas tu bio uz mene, ili hvala što budemo u tišini, ili djetetu bravo kako si oprao ruke. Zašto pohvalimo samo one stvari, pokudimo one stvari zapravo koje ne valjaju. Jesi li oprao ruke, jesi li napravio ovo, jesi li ti kćeri moja napravila ono. Volimo taj neki stav autoritativan imati bez da hvalimo. Podrazumijevamo dobre stvari, a negativne ističemo. Sa pravilom 1:5 situacija se značajno mijenja. Jer ćete možda reći nekom od vaših ukućana nešto da nije napravio, nakon toga 5 dobrih stvari. Probajte, to nije jednostavno. Čini se kao lagana stvar, mi smo se odvikli od pohvala, kao što sam već objasnila u početku videa i zašto.
Pa kad sam recimo ja to sa sinom počela raditi još prije par godina, bila bi mu nešto, ne znam, pokudila ga za nešto i onda bi rekla bravo Matej, kako si ovo lijepo nacrtao. Pa kroz par minuta, bravo sine, ne znam, lijepo sad si maknio suđe u sudoper. Pa bravo, i onda si mislim što da mu sad više pohvalim. Pa onda se reka, bravo Matej, kako, ne znam, si lijepo obukao majicu. Bravo, rekao si hvala gospodinu u liftu. Bravo, kako si zagrlio mamu. Bravo, kako si... Nisam više zaista znala u nekim trenucima izmisliti, pod navodnike, izmisliti što bi ja to mogla pohvaliti, koliko je to zapravo nama daleko u nekim trenucima ta pohvala. Tako da probajte, odnosi doista procvjetaju. Ima brojne knjige koje su napisane na temu moć pohvale i mislim da je dobro da ih prokonzumirate, da ih malo pogledate. Neki će među vama možda reći da je to manipulacija. Zapravo manipulacija ljudima neka negativna zato što kao ističemo da prikrivamo tim dobrim stvarima neke negativne i da time manipuliramo. Prvo, ja ne smatram da je to neka vrsta manipulacije, čak i da je, mislim da je ona doista pozitivna manipulacija. Dakle, jednostavno, na taj način ćemo razviti tu negativnu sliku, jer danas nam mediji donose stalno negativne slike. Sve oko nas zapravo nije zemlja sreće i zemlja smijeha, iako bi to tako trebalo biti, i dovoljno je negative koju imamo izvana, koju stalno prijamo od okruženja. Nemojte zbog toga da i unutar vaših najužih, ovih nekih najintimnijih obiteljskih odnosa vlada ta neka depresija, neke loše misli, pokuda, dovoljno toga prihvatimo i prikupimo iz okruženja. Ne moramo se još u krugu obitelji, u nekom najužem krugu, dodatno mi kuditi i govoriti se neke negativne stvari. Ako govorite pozitivne stvari, oblikujete svoju novu realnost, oblikujete svoj život na drugačiji način i sami počinjete vjerovati zapravo u te stvari koje izgovarate. Tako da mislim da to nikako nije nikakva manipulacija. Manipulacija je danas, ljudi moji, negativnim vijestima, negativnim slikama, svim onim stvarima koje se danas pišu u crnim kronikama, koje su nekom igrom slučaja, pod navodnike slučaja, od male rubrike u novinama došli na 5 stranica i na naslovnicu brojnih dnevnih tiskovina. Mislim da je to primjer manipulacije ljudima gdje se negativne ideje, negativne misli, stavovi, strahom zapravo pokušavaju ljude ubrizgati da budu u nekoj toj dozi paralize, bih rekla. Zato mislim da probajmo zajedno stvoriti sretnije društvo, počnimo od sebe na način da hvalimo druge, naravno i da hvalimo sebe, ali probajte i sad s drugima kreirati njihove bolje živote na način da pohvalite stvarno sve što se događa. Nemojte ništa podrazumijevati. Sve što vam drugi ljudi rade, a što je zapravo pozitivna stvar, dakle što god nije negativno, sve pohvalite. I onda ćete vidjeti kako će vam se život promijeniti, kako ćete vi drugačije gledati na te ljude kad budete isticali njihove pozitivne stvari. Skloni smo negativnom, a kad cijelu priču okrenete kontra, a svaka ta priča ima 2 strane, kad se fokusirate na ovaj pozitivni dio, događat će se, sigurna sam, čarolija života. Veliki pozdrav svima!